Hi guys, welcome back to my channel. Wow guys, oh, kakapture tayo ngayon ng wild na lovebirds. Yan guys, oh. Wow. Yan siya guys, oh. Mga wild sila. Yan. Wow, ang dami. Wow, ang dami guys, oh. Yan, oh. Mga wild na lovebirds. Panong sila, yan siya guys, oh. Mas taas, yan. Wild na lovebirds. Yan siya guys, oh. Oh, yan sila. Try nga natin lapitan. Uy, nagsayang siya guys, oh. Nagsiliparan na sila, wow. Ang dami, lovebirds. Pero ito may natira isa. Dalawa, apat. Yan siya guys, oh. Wow. Wala sila guys kasi nasunog. Nasunog yung forest. So guys, ayun na naman, bumalik na naman. Ayan na naman sila. Wow! Ito na siya, wow. Tatlo. Guys, guys, oh. Wow. Wow, ang dami. Guys, guys, oh. Wow, tatlong lovebirds. Oh, ito naman. Wow, ang dami na nila. Yan guys, oh. Wow. Yung mga wild na lovebirds. Wow, kasi guys nasunog ang kanilang tirahan. Kaya sila guys, oh, nagsilabasan. Ay guys, oh. Wow, ang dami, oh. Wow, ayan sila guys, oh. Kita ninyo, yan sila guys, oh. Wow, ang dami nila. Ayan sila guys, oh. Wow, wild na lovebirds. Wow guys, oh. Wow, ang dami. Wow, anda sa ilalim pala sila ng lupa guys. Ayan siya, oh, yun, oh. Ang dami nila. Oh, doon sila sa puno kasi guys nasunog ang kanilang tirahan. Wow, yan, oh, yan guys, nakita nyo. Ang dami nila, yan. Wild na lovebirds. Ayan sila guys, oh. Sige, no? Huwag lang natin silang lapitan masyado. Wow, I captured this one. Yes, sige, no? Wild na lovebirds. Wow, oh. Ang dami. Ayan sila guys, oh. Makita nyo guys, oh. Yan sige, so nasunog kasi yung kanilang tirahan. Sige, so sila yung mga wild na lovebirds. Kasi yan sige, so makita nyo guys, oh. Yan. Yan. Wow, ang dami. Ang dami guys. Wild na lovebirds. Wow. Dami. Sige, so yan, oh. Yan. Yan sila guys, oh. Yan. Wow. Wow. Nasunog kasi yung kanilang tirahan. Kaya yung sige, so yan naman. Yan sige, so wow, yan. Tingnan nyo pa. Wow, isang ano. Ang dami nila. Sige, so yan, oh. Wild na lovebirds. Wow, ang dami nila, oh. Wow. Malapit tayo kunti, baka sakali makalapit tayo. Yan, sige, so wow, tayo kung makalapit guys. Oh, mabait naman sila. Sige, so yan. Wow, simple lang sila natin ngayon guys. Sige, so wow, wild sila na lovebirds. Oh. Yan, oh, ang dami nila guys, oh. Nanginginain. Wow. Wow, ito pa siya, lumapit isa. Wow. Oh, thank you so much, wow. Ayan pa guys, oh. Oh, kadami nila guys, oh. Wild na lovebirds. Ayan guys, oh. Wow, ayan guys, oh. Ang dami nila. Wow. Dami. Wow. Wow, thousands. Hindi lang hundreds. Ito guys, oh, paikot sila. Nasunog kasi yung kanilang bahay. Ayan guys, oh. Ayan sige, so ang dami guys sa ilalim. Wow. Ayan sige, so makita ninyo. Okay. Tayo nga natin yung sumok, eh. Pwede pa. Wala na, yan lang talaga. Sige, so yan, oh.
Sa mga nasusunog guys na yan sige guys, oh, yan. Sa mga nasusunog na ano, yes guys, yan. Wow. Wow, yan sige guys, no. Sila guys, sa puno na yan. Yan siguro na nanginginain. Wow. Thousands. Okay, libo na lovebirds. Yes guys, no. Ano pa iba? Oh, talagang tirahan pala ng ibon to na lovebirds. Dumami pala talaga. Yan siya guys, oh. Wow, yan guys, oh. Oh guys, huwag na lang pinulihin. Piyaan na natin sila. Gusto nyo makakita dito na dito lang. Pinanguno Rizal. Yan siya guys, oh. Wow. Try nga natin kung makalapit pa tayo. O yun, naglibli parang iba. Yan. Try natin kung makalapit ng isa. Isa, oh. Yan. Wow, ang dami. Sige, so. Yan, meron ito isa. Wow. Thousands. Wow. Isa guys, no? Thousands na lovebirds. Wow, kahit captured ko ito guys, no? Yes guys, no? Thousands na lovebirds. Oh. Wow. Thousands of lovebirds here. Oh. Wow, dami nila guys. Oh. Dito lang pala makakita ng maraming lovebirds. Yan sige, oh. Ayan, nag-iba guys. Nagliliparan na sila. Hindi siya maya. Lovebirds talaga. Oh, lovebirds nga. Oh. Oh, thank you so much. Yan sige guys, no? Wow. Nasunog kasi yung kanilang trangkay. Yan sige guys, oh. Wow. Dami guys, oh. Try natin lapitan. Hindi. Sige guys, oh. Putakti, oh. Dami, oh. Yan. Ayun guys, nagliliparan na, oh. Thousands of lovebirds. Here, yan sige guys, oh. Ito na yan, oh. Wow, try natin lapitan. Yan. Wow, ang dami. Thank you so much. Yan sige guys, no. Yung ating discover ngayon. Dito lang pala sa Angono Rizal, maraming lovebirds. Yan sige guys, no. Nasunog kasi itong ilang bahay. Thank you so much sa aking pagbabalik.